Vamos a alcanzar esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Today we're going to be talking how we can reach the promises that God has for each one of us. El domingo pasado estuvimos hablando y hablábamos también de esas promesas que Dios le ha dado a cada creyente. Last week we also talked about the promises that God has for each one of those believers. Y hablamos de una de esas promesas, no sé si usted se acuerda, que Dios siempre va con nosotros. We talked about the promise that God will always walk with us. En cualquier circunstancia, Dios siempre está caminando con nosotros. In any type of circumstance, God is always walking with us. Aunque a veces nosotros no sintamos que Él está a nuestro lado, Although sometimes we don't feel that He's right next to pero us. Dios ha prometido, esa es la promesa, ir con nosotros a cualquier lugar. But God has promised to be with us everywhere that we might go. Dios siempre nos va a acompañar God would always accompany us. y nos va a proteger. He will always protect Nos us. va a dar todo lo necesario He will give us everything that para we que need nosotros podamos seguir avanzando. so that we can continue to advance. Y de eso también estábamos hablando y de eso quiero continuar esta plática hoy. And I'd like to continue in the same matter today. Y yo le titulé es cómo nosotros podemos alcanzar esas promesas. Today's title is How Can We Reach the Promises? ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros tenemos esas promesas en la Biblia, Why is this? Because many times we have the promises written in the Bible. las leemos una y otra vez. We read them again and again. Y usted pone esa fe y dice, Dios, yo quiero recibir esta promesa. And you put your faith into it and you said, Lord, I need the promise. Y quiero que tú me bendigas. And I need you to bless me. Pero ¿qué sucede? Porque muchas veces nosotros no alcanzamos a esas promesas que Dios nos ha dado. But what happens that we are not able to reach the promises that He had given us? Y en eso me enfoqué hoy en esta semana. So I focus on this week. Porque nosotros encontramos, como decía en la Biblia, todas esas promesas Because as I said, in the Bible we find all of these promises. y muchas veces no las obtenemos. And many times we don't obtain Y yo them. me hice la pregunta, ¿por qué razón And I ask myself, what is the reason that we don't todo obtain eso them? que Dios nos ha prometido Everything that God has promised us, no lo podemos disfrutar we cannot enjoy o no lo this, podemos tener? or we are not able to have this. Y yo me encontré en un pasaje en la Biblia And I found myself in a passage in the Word que tenemos muchos, that we have many, pero me encontré con este en particular but I found this one in particular. que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 25, And we went to Matthew chapter 6 verse 25, donde Jesús está haciendo una comparación where God is making a comparison. y Él está diciendo estas palabras. And the Lord is saying these words. Escucha lo que Él dijo. And listen to what He said. Dice de esta manera: And it reads this way. por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. It is in life more important than food, and the body more important than clothes. Y aquí viene la comparación, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. And here comes the comparison. Look at the birds and the air. They do not sow or reap, and they do not store into barns, and yet the heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Y Jesús hizo la pregunta, And then Jesus asked the question, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? aren't you more valuable than they are? ¿Y quién de vosotros podrá, And por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. And why do you worry about the clothes? Look at the lilies in the field. They grow, they do not labor or spin. Yet I tell you that even Solomon in his splendor did not dress as one of these. And as you know, God clothes them, and the grass of the field is there today and gone tomorrow.
into the fire, and much more. Are you not worth than them? So do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or shall we wear? For the pagans run after these things, but you, your heavenly Father, knows of the things that you might need. But seek first the kingdom of righteousness, and all of the things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has its own trouble. Hoy estamos hablando de esos principios interesantes Today we're talking about those interesting y principles, quiero hablarle de las preocupaciones. and I want to talk to you about the worries. ¿Cuántos de ustedes están preocupados? No me levante la mano. How many of you are worried? Don't raise your hand, ¿Cuántos please. de ustedes hoy se levantaron con una preocupación? Who of you got up this morning and were worried about Yo something? creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos preocupamos, ¿no? I know that at least us, we worried in a certain point in our Y lives. cuando estamos pasando por situaciones o se nos está acabando el dinero, se nos está yendo la salud, todas esas cosas nos llevan a preocuparnos. And you know, sometimes when things are missing, or money, or other things, we feel that we are starting to worry. Aquí Jesús está haciendo esa comparación con los aves del campo, con los lirios y con muchas cosas más. And here Jesus is making the comparison with the birds, with the lilies, and with lots more things. Y nos está diciendo en este pasaje que no nos debemos de preocupar. And he's telling us in this passage, do not worry. ¿Por qué razón muchas veces nosotros no obtenemos esas promesas? Why sometimes we don't obtain those promises? Y es sencillamente porque vivimos preocupados. And it's because we're always in a constant worry. Porque las preocupaciones Because everything that's around us, hacen que las promesas de Dios it makes the affliction, the promise of no se God, cumplan en nuestra vida. they don't become true El there. problema es nuestras But preocupaciones. the problem is how we worry. Y aquí Jesús comienza a hacer esa comparación. And here Jesus starts to make the comparison. Y lo que nos está diciendo And what he is starting to tell es us que no debemos de preocuparnos, is that we should not worry. que no debemos estar preocupados por nada, That we should not worry about anything. porque las preocupaciones Because the worries, nos hacen daño. they hurt us. Usted sabe que una persona preocupada You know, a person that is worried, rápido se comienza a poner demasiado vieja. suddenly they start to get older. En otras palabras, no quiero decir que, o no me he dicho, no estoy tratando de ofender, I'm not trying to offend in any porque vi way. que algunos dijeron, wow, me dijo a mí. Because some of you said, oh, that was for me. No lo dije a usted. I wasn't saying Porque it usted se because ve of you. joven, se ve radiante. You look young, you look Pero radiant. usted sabe que una persona preocupada But you know, a person that worries, le comienza a cambiar el cabello. then their hair starts to change. Yo a veces me he preocupado. So sometimes I have Y worried. cuando estoy preocupado, And when I am worried, me comienzan a salir unos cabellos blancos. and then I start to get some gray hairs. Pero cuando la preocupación se va, But when the worry leaves, parece que me he puesto algo de tinte en el cabello. it seems like I probably dyed my Y hair. eso es lo que sucede. And that is exactly Así what que cuando happens. usted ve una persona que lo vio hace un año So a person that saw you a year ago, y vio su cabello que estaba negro, quizás bien cafecito, then they saw your hair that was very dark, y very lo ve a brown, los 12 meses después and they see you 12 months after the y fact, tiene el cabello blanco. and your hair is now gray. Eso significa, That means puede ser que esté demasiado preocupado it could be that you are very porque worried las preocupaciones because the worries, van cambiando nuestra fisionomía. they start to change our A inter. veces uno ve la gente y la ve bien joven Sometimes you see people that are very y a young, los días la vuelve a encontrar and then a couple days after you y find ha them again, cambiado bastante. and everything has Y changed. uno les pregunta, And sometimes you wow, ¿qué ask, te ha pasado? and we say, well, excuse me, what happened? Yo no sé que tú me miras. And they're like, well, I don't know, what are you Wow, es looking algo at? diferente. And you say, no, there's something different. Y uno puede a sacar deducciones And then you can go ahead and, get, deductions que esa persona ha pasado por dificultades that this person has gone to some type of que la han worry. llevado a preocuparse. And it's saying cost a lot of difficulties. Y eso es lo que Jesús nos está tratando de enseñar en este pasaje. And this is what Jesus is trying to teach us in this Él está passage. diciendo, no te preocupes. He's trying to say, do not worry. Y comienza a compararnos con las aves. And he starts to compare us with the Nos comienza a birds. comparar con los He lirios starts to compare us with the y lilies. con todas las cosas que se van dando. And then with all the things that start to develop. Y él dice, mira, ellos no se preocupan por qué van a comer. And they say they do not worry for what they're going to eat. Ellos no están afanados tratando de alcanzar las cosas. They're not worried and, frustrated with everything they're going to need to reach. Y a veces nosotros pasamos esas circunstancias que nos preocupamos demasiado. And sometimes
sometimes we go to the circumstances where we worry too much. No quiere decir, hermano, que nosotros, bueno, no debo preocuparme, hoy no voy a levantarme, voy a quedarme aquí durmiendo todo el día. It doesn't mean that now you're going to say, oh, I'm not going to worry. I'm just going to stay in my bed. I'm not No even nos going to está get up. hablando de eso. It's not talking about that. Nos está hablando cuando la gente se preocupa tanto But it's talking about the moment when people worry que too no much. duerme, They don't sleep. que tiene todo el tiempo ocupado tratando de alcanzar las cosas. That they're constantly busy trying to reach things. Y eso hace que esas promesas que Dios nos ha dado And that means that the promises that God has started no for las us, podamos disfrutar we cannot enjoy them por el hecho de estar tan preocupados. because we are so worried. No solamente en nuestra vida espiritual comenzamos a sufrir, Not only in our spiritual life do we start to suffer, sino que también comenzamos a sufrir en nuestra vida física. but we also start to suffer in our physical life. Los cambios comienzan a darse The changes start to come. y todo nuestro entorno comienza a cambiar And all of our insights and everything surrounding us starts to y change. comenzamos a dañar nuestro cuerpo. And we start to harm our bodies. Usted sabe que una persona preocupada You know, a person that worries, fácil se puede enfermar. they can get sick very Una easily. persona preocupada A person that worries, le puede dar un ataque al corazón, they can get a heart attack. y le puede dar un ataque cerebral. They can get a stroke. Stroke. Una persona preocupada A person that worries, le puede dar un cáncer. they can also develop a cancer. Dicen los científicos The scientists say que la mayoría de los cánceres that the majority of the vienen cancers por las preocupaciones. come because of all the worries. La gente preocupada The people that worry, es una persona que está dañando su vida, it's a person that's hurting their life. y Jesús está And enseñándonos: Jesus is teaching no us os today, preocupéis, do not worry. no te pongas afanado. Do not be dismayed. Si Dios está de tu lado, Do not, if God is on no your te side, preocupes. then do not become ¿Y distressed. sabe lo que sucede cuando nosotros estamos preocupados? And you know what happens when we become worried? Las promesas que Dios nos ha dado The promises that God has given no se us cumplen en nuestra vida, do not become true in our porque lives. estamos tan preocupados Because we are so worried, queriendo alcanzar otras cosas, trying to reach other y things, las promesas de Dios and the promises of se God, comienzan a alejar de nosotros. then they begin to get away from us. Y hay una historia interesante en la Biblia, And there's a very interesting story in the Bible. en la vida de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? In the life of Abraham, how many know that? Life of Abraham era un hombre Abraham was a man que Dios le dio grandes promesas. that God gave him great promises. A Dios le dijo a Abraham: God told Abraham, te haré una nación grande, he says, I will make of you a great nation. haré de ti que unas grandes naciones, I will make great nations come from también you. te daré un hijo. And I will give you a son. Y Dios le prometió esto y se lo cumplió. And God promised this to him and he complied Pero with ¿sabe it. lo que pasó con Abraham? But you know what happened with Abraham? Usted conoce esa historia. And you know the Y story. cuando Abraham estaba con su hijo, And when Abraham was with his son, me imagino que Abraham tenía muchas cosas. I imagine that Abraham had many things. Era un hombre muy rico. He was a very wealthy person. Y nació su hijo Isaac. And his son Isaac was born. Y cuando Isaac nació, And when Isaac was born, Dios se lo pide. God asked. Y me llama la atención And it caused my attention. cómo reaccionó Abraham. The reaction that Abraham had. Y no nos dice la Biblia que se preocupó. The Bible doesn't say that he worried. No nos dice la Biblia que Abraham haya haber dicho: oh Dios santo, ¿y ahora qué voy a hacer? They didn't say like, oh, Abraham said, oh, my Lord, what am I going to do now? ¿Qué pasaría con nosotros si Dios nos pide un hijo? What would happen with us if God asked for one of our Que children? Dios se aparezca y te diga: mire, dame tu hijo que If yo te God, di. God would appear and would say, give me my son, please. Yo creo que nosotros comenzaríamos a ponernos preocupadísimos. I believe that we will start to get very worried. O que Dios le diga: mira, mi hijo, ahora te quiero que me des tu tiempo. You know, when God's going to say, I need you to give me your time. Y usted dirá: oh Dios, ¿y cómo voy a hacer con mi otro trabajo? Lord, what am I going to do with my second job? ¿Cómo voy a hacer para pagar mi casa? Lord, well, how am I going to pay for ¿Cómo my voy a home? hacer para pagar mi renta? Lord, how am I going to pay for my rent? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? What is the one thing that we do? A veces escogemos: no, Dios, mira, tú sabes que necesito este trabajo porque si no, no puedo salir. You know, sometimes we worry and say, Lord, if I don't have this extra job, then we cannot continue. Pero posiblemente, no es que posiblemente, quiero rectificar eso, Dios te quiere dar algo mejor. It's not that possibly God wants to give you something, it's that God really wants to give you something better. Pero lo que sucede es que nosotros nos comenzamos a preocupar The thing is that we start to worry. y comenzamos a decir: y ahora, Dios, ¿cómo le voy a hacer para salir de estas situaciones? And then when we get to the moment, we say, Lord, how am I going to do this? How do I get out of this? Dios
le pidió a Abraham. Let's say it so. God asked Abraham, ¿Qué le pidió? what did he ask for? Su hijo. His son. Y Abraham no se preocupó, And Abraham did not porque worry Abraham conocía algo de Dios. because Abraham knew something Él of es el God. que le había prometido. He knew that God had promised him. Y no estaba preocupado Abraham. And Abraham was not Yo worried. me imagino que cualquier otro hombre podía haber estado como diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero miren lo interesante lo que dice la Biblia más adelante. You know, other people would have been worried, but you know, Abraham knew Que, the promises. que Abraham sabía que Dios podía levantar a los muertos. He knew that he could rise the dead. Así que Abraham conocía esas promesas que Dios le había hecho. So Abraham knew the promises that God has Está given bien, him. Dios, te voy a entregar a mi hijo. He said, okay, God, I will give you my son. Y cuando ya esté muerto, And Lord, when he is dead, entonces te voy a pedir que me lo resucite. then I'm going to ask for you to Tranquilo. rise him again. Eso es lo que Abraham conocía de Dios. This is exactly what Abraham Esas knew son las of God. promesas que Dios nos ha dado. Those are the promises that God gives to Aunque las us. cosas parecen muertas, Although the things may be aunque dead, las cosas no funcionen, maybe things are not functioning en las manos properly. de Dios van a funcionar. In the hands of God, they will function. El dinero en las manos de Dios va a funcionar. The money in the hands of God Su will vida en las manos function. de Dios va a funcionar. The things in the hands of God will function. Pero por estar preocupados nosotros nos olvidamos de Dios. But because we are so worried, we forget about God. Dejamos a Dios y sus promesas. We leave God behind in His promises. Y Jesús lo que está diciendo aquí, no os afanéis. And what Jesus is saying here, do not worry, do not Porque become Él sabía que distressed. cuando nosotros nos afanamos, Because He knew that when we become to worry, perdemos las bendiciones de Dios. we lose God's Se nos blessings. escapan las promesas de Dios. God's promises escape us. Mira, una persona que está afanada, preocupada, A person that is worried, es fácil de olvidar muchas cosas. they forget many things. Una persona preocupada, A person that is worried, fácil se le olvidan las promesas de Dios. easily they forget God's promises. Porque déjeme decirle esto. Because let me tell you this. Hay gente que se preocupa por todo. There are people that worry about everything. Si amaneció oscuro, están preocupados y se ya va a ser el diluvio. You know, if it's dark outside, they say, oh my God, it's time for a Y flood. no duermen. And they don't sleep. Si amaneció soleado y muy caliente, dice, wow, ya va a venir las tormentas del sol. You know, when it's sunny and too bright, they said, oh, it's too hot Hay outside. gente que se preocupa por todo. There are people that worry about everything. Usted no sé si lo ha visto, están preocupados todo el tiempo. Ay, Dios mío, ¿ahora cómo le voy a hacer? Ay, People that worry about everything, they say, Lord, well, how am I going to do this? What's going to y happen se andan now? tronando los dedos And they crack their knuckles, y están inquietos. and they're very, very busy bodies. Pero por todo, hay gente que por todo vive preocupada. There are people that worry about everything. Si no están los hijos, se preocupa. If the children are not there, they worry. Si no tiene dinero, se preocupa. If they don't have money, they worry. ¿Cuántos se han preocupado por dinero? How many of you have worried because of the money? Wow, ¿y ahora cómo le voy a hacer? And you say, Lord, well, how am I going to do this now? Están las promesas de Dios. Dios, tú has prometido bendecirme. Well, what are the promises of God? He's promised to bless Y your como a life. veces estamos preocupados de dónde presto, de dónde agarro dinero, nos olvidamos que Dios nos dijo, no te afanes. And we forget about God's promises where He says, I will be with you, do not. Y cuando get estamos worried. afanados, a veces la gente nos pregunta, And when we are worried, people ask us. oye, ¿y por qué estás preocupado? And they say, why are you worried? Y hay gente que contesta, no sé por qué viene la preocupación. And people will answer, oh, I don't know why I am worried. ¿Alguna vez usted se ha preocupado y no sabe por qué está preocupado? Have you worried sometime and do not know why you even start to Usted worry? siente que algo va a pasar y dice, wow, yo siento que algo va a pasar en mi vida o en la vida de alguien. You feel that something's going to happen in the life of someone, something's going to happen. Y se sienten preocupados por cosas que ni siquiera saben qué es. And they feel worried about things they don't even know why they're worrying about. Y usted les pregunta, oye, ¿por qué está preocupado? No sé, no And sé you por ask, qué. why are you worried? They're like, I don't know, but I'm worried. Pero mira interesante la vida de Abraham cuando le pide a su hijo. But this is interesting when God asked for Él lo Isaac's dijo, ¿y life. ahora qué voy a hacer? And he didn't say, what am I going to do now? Él lo dijo, ¿y ahora quién podrá salvarme? No He está el didn't say, Chapulín now Colorado. who can rescue me? ¿Y ahora quién podrá salvarme? He didn't say, now who could rescue Abraham me? estaba tranquilo y dijo, yo sé quién me puede salvar. Abraham was at peace. He knew who could save Yo sé him. quién me puede ayudar. He knew who could help Y eso es him. lo que Jesús está diciendo. And that is what Jesus is saying. Oigan, hermanos,
Listen, brothers, No se preocupen. do not worry. No se afanen por las cosas. Do not become distressed because of the things. Si Dios le da de comer a las aves, If God feeds the birds, ¿cómo a ustedes no les va a dar de comer? how can God not be able to feed you? ¿Cómo Dios no va a vestirlos a ustedes? How is it not possible that God's going to clothe Y a veces you? nosotros nos preocupamos por los vestidos, ¿no? ¿Y ahora qué corbata me voy a poner? And I worry about the tie that I'm ¿Qué going to wear. camisa me voy a poner? What shirt am I going to wear? ¿Cuáles zapatos me voy a poner? What shoes am I going to Mire, lo wear? interesante es que si uno va al closet de los hermanos que están aquí, If you go to the closets of the brothers who are here, que yo sé que tiene bastantes, I know you have many. pero a veces estamos preocupados y ahora ¿cuál de qué color me lo pongo? But they were worrying, we're like, what shoes am I going to wear? ¿Cuántos de What ustedes se han color? preocupado una semana antes y qué color de zapato voy a llevar el próximo domingo a la iglesia o a la fiesta? How many of you have worried and said, what shoes am I going to take to Sunday's party? Y no duerme pensando el color de zapato que va a llevar. And you're worried about the color of shoes. Y es lo and que you Jesús te sleep. dijo, tranquilo, mija, es un ejemplo nada más, pero tranquilo, no te preocupes. It's just an example, but I want to tell you, just relax, do not worry. Los compara y dice, los lirios del campo And the word of God says that even the lilies of the valley, no trabajan, they do not work, no hacen nada, they do not do anything, simplemente están ahí. they're just there. Y miren, Dios los mantiene tranquilos. And God keeps them well. Y esta es la promesa. And this is the No hará promise. mucho más vuestro Padre. Wouldn't your Father do much Esa es la more? promesa. ¿Eh? It's that Sí, promise. por esa razón no debemos de preocuparnos, hermano. That's why we should not worry. Porque si usted se preocupa, Because if you worry, no queremos hacer un funeral. then we're going to need to probably have a funeral. Porque la gente que se preocupa, Because the people that worry, le sube la presión, the blood pressure goes up, se le baja la presión the blood pressure goes down, y de repente ya no hay presión. and all of a sudden there's no blood pressure. O sea que ya no existe más la presión. So there's no Y mire, more blood pressure. Ya no respira. ¿Por qué? You're no longer breathing Por la mucha preocupación. because you worry too much. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. And that's what we are learning today. Yo sé que usted lo sabe, I know that you know pero se this, lo estoy recordando. but I'm just reminding Porque you este pasaje está aquí en la Biblia. because this passage is here Y in the yo veo Word. que muchas veces nosotros estamos muy afanados, preocupados por las cosas. I know sometimes we're very distressed and very worried about Y yo things. siempre digo estas palabras. And I always say these words. Si el problema tiene solución, If the problem has a solution, no se preocupe. then do not worry. Tiene solución. It has a solution. ¿Cuándo se va a solucionar? When is it going to be solved? No lo sé, I don't know. pero se va a solucionar. But it's going to get solved. Y si el problema no tiene solución, And if the problem has no solution, por igual, no se preocupe, no well, tiene then solución. the ¿Por qué same, don't preocuparse? worry. It's never going to get No se solved. preocupe. Don't worry. Si no tiene solución, usted siga confiando en Dios y de Dios, If ¿esto it se has va no o se queda? solution, continue to trust in the Lord. Si el esposo es el problema, dice, Señor, ¿qué vas a hacer con él? If the wife or the husband is the problem, say, Lord, what are you going to do with ¿O qué him? vas a hacer con ella? Or what are you going to do with her? No te la puedo mandar porque es pecado. ¿Qué? Lord, I can't send her to you because Así it's que a sin. tú solucionas esa cuestión. So, Father, you need to resolve this problem. Y Dios lo soluciona. And God takes care of Le it. cambia el corazón al esposo, He takes care of the heart of the lo husband. vuelve amoroso, He cares, becomes caring. lo vuelve honey. He would, turns him very sweet and charming. Todos los días le lleva una tacita de café a la cama con pancito guatemalteco They always bring you a little cup of coffee and some sweet bread from Guatemala. o viceversa también, ¿no? Or the other way around also. El problema comienza a solucionarse. And the problem starts to become El solved. problema es cuando nosotros queremos solucionar esas cuestiones, ¿eh? The problem is when we want to try to go ahead and solve these things. Y no dejamos que Dios trabaje en la vida de las personas. And we don't allow God to work in the hearts of the people. Por esa razón no debemos de preocuparnos. That's why we should not worry. Debemos de afrontar las cosas como vienen. We need to confront things just as they come. Pero no preocuparnos de tal manera que comencemos a perder el cabello. But not worry to that extent where we start to lose our hair. Hace muchos años, Many, many years ago, yo tenía un amigo, I had a friend. estaba hablando de unos 20 años atrás. I'm talking about 20 years ago. Era joven He was young. y de repente la novia lo dejó. All of a sudden, the girlfriend left A ver, him. ¿cuánto lo dejó la novia y hoy se queda sin cabello? I mean, how many of you have you lost your girlfriends and you started O se volvieron, having your hair fall o se out? volvieron dicen, ¿cómo le llaman las cosas salen aquí? No, de avestruz. Más grandes. And you start to worry too much. ¿A cuánto les pasó eso? And Que when una novia los dejó.
And when has that happened to you? O el novio lo dejó. Or your boyfriend or girlfriend Mire, left y que you? lo haya dejado la novia, eso es cosa seria, hermano. When the girlfriend left you, Yo le digo that's por rough. experiencia, si lo que yo le estoy contando no crean que me lo inventé, yo lo he pasado, lo he vivido. These are my life experiences. I Y have por actually eso, lived it. y por eso nadie me va a decir a mí, pastor, nunca me pasó eso a mí. No, that's why you're never going to say, "Oh, pastor, that has never Al menos happened que to no haya me," tenido novia. unless you've never had a Pero girlfriend. otros problemas también lo preocupan. But other problems might Yo worry tomo you. el ejemplo de las novias porque a veces uno está soltero y joven, guapo, en cualquier puerto se levanta un You know, because viento. sometimes I use this that you're young, you're charming, you know. So any place you can go ahead and pick up somebody. No me diga usted, hombre, que no era así. Come on, man, No. don't tell me it wasn't that way. Algunos no. Some, Ah. right? Bueno, por si acaso. Just in case, right? Pero yo recuerdo que cuando yo era joven, I remember that when I was young, quiero aclararles, no estoy viejo, I want to make it very clear, I am not old. sigo siendo joven. I continue to be young. Me pasó eso. This happened to me. Una historia. A story. Una vez me dejó una novia. One time a girlfriend Ya left no me. quiso hablarme más ni llamarme por Viper, porque aquí a veces usaban Viper. And she didn't want to call me anymore. You know, in the time we used to use the beepers, you know, beep, beep, ¿Se beep. acuerdan de los Viper? You remember the beepers? Cuando sonaba el Viper decía, es ella, decía uno. When it was the beeper rang, you say, "Oh, it's her Y usted calling." veía y no era ella. And you looked at it and it wasn't her. Bueno, a mí me pasó, me sonaba el Viper, pues. You know, this happened to me. So my beeper went off. ¿Se acuerdan del Viper? How many of you remember the beeper? Los más modernos no saben ni qué es el Viper, ¿no? The younger people do not have an idea what the beeper Es is. un aparato que uno se colgaba aquí You know, some artifact that you used to hang here. y a usted le marcaban y le sonaba eso, le decía pi, 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 pi. And somebody would dial and that thing would go off. Y usted tenía que bajarse en cualquier lugar para encontrar un teléfono y hacer una llamada. You had to get off wherever you were and find a public phone and make the call. A mí era un mamá sonó el Viper My beeper didn't ring. y yo me levantaba el siguiente día en la mañana como a las 5 de la mañana a trabajar y yo veía los cielos oscuros y sentía que me caía encima, decía. You know, and I got up and I saw the dark sky and I could feel the sky would fall on me. No era cristiano, le explico, ¿qué? I'm going to clear this. I was not a Christian y me believer. preocupaba y decía, ahora ¿con quién me voy a casar? And I used to worry and I said, who am I going to marry now? Estaba preocupado porque no encontraba con quién casarme. Las And que I was- encontraba me dejaban. And I was so worried because the ones I found would leave me behind. Y me preocupaba tanto que ya me estaba haciendo viejo. And I worried so much that I was getting old. Porque cuando uno se preocupa, Because when you worry, comienza a ponerse viejo. you start to Y el age. pelo se le comienza a caer. And your hair starts to fall Pues out. este amigo lo dejó su novia. So to this friend, his girlfriend left him. Y créame que el cabello se le volvió blanco a los 25 años. And believe me when I tell you that this man's hair turned Le white when he was cambió 25. el cabello completamente. Y nosotros le decíamos, ¿qué te pasó? And his hair changed totally. And we said, what happened to you? ¿Sabe? Las preocupaciones lo volvieron de esa forma, o ese estilo, o ese color. The worries turned his hair white and gray. Gracias a Dios le cambió. Thank God it changed Porque cuando again. encontró novia, se le cambió otra vez el cabello. Because when he found a girlfriend, his hair changed again. ¿Sabe? A veces esas preocupaciones hacen que una persona llegue a esas apariencias. You know, sometimes the worries make you get into the point of that appearance. Y muchas veces nosotros nos preocupamos por muchas cosas. And many times we worry about many Y things. Jesús nos está diciendo en este pasaje, And Jesus is telling us in this passage, no se preocupen, don't worry. hagamos lo que tengamos que hacer, pero no hay que estar preocupados. Do what you have to do, but do not be worried. A Abraham le pasó algo interesante. Abraham, something interesting Dios le happened to pidió him. lo que más amaba. God asked for the one thing he loved the most. Y hoy quizás usted And today maybe tiene esas cosas que más ama y dice, esto no lo puedo soltar. maybe you have that one thing you love the much and you can't let go. Cosas que usted ama mucho. Things that you love a lot. Pero hay cosas que nosotros debemos de aprender a soltarlas, But there are things that we need to learn to let go. a dejarlas. You need to let them go. Porque eso es lo que hizo Abraham. Because this is the thing that Abraham did. Abraham no dijo, no Señor, no te lo voy a entregar. Es como si es el único que tengo, el que va a heredar. Abraham didn't say, no, Lord, how can I give him to you? This is the only son that I have. Pero la historia nos dice que Abraham agarró sus criados y agarró un burro y se fue para la montaña. But the story tells us that Abraham got his son, got a donkey and his servants, and went up to the mountain A entregar lo que más amaba. to be able to give up the one thing he loved the most. Y es importante que nosotros aprendamos a morir a esas cosas que más amamos. And it's important that we learn to die to those things that we love
the most. Yo quiero hacerle una pregunta. And I have a question. ¿Qué cosas le ha dado Dios que usted ama? What things has God given you that you love? Y que si Dios se los pide, And if God asks for it, ¿qué haría usted? what will you do? ¿Qué pasaría con su vida? What would happen with your life? ¿Qué pasaría con la vida de muchos de nosotros? What would happen with the lives of many of us? ¿Y sabe lo que hace Dios? And you know what God does? Dios nos prueba. God tests us. Dios prueba nuestro corazón. God tests our hearts. Y Dios nos prueba en la abundancia He tests us in the abundance. y en la sobreabundancia. He tests us in the abundance Y and también more. nos prueba cuando no tenemos nada. And He also tests us when we don't have anything. Por eso es que muchas personas cuando viene la prueba de Dios, And that's why many people, when the trial of God comes, de repente están viviendo en abundancia. all of a sudden they're living in abundance. Y ¡pam! Se le acabó todo. And all of a sudden everything finished. Y viene la preocupación. And then the worry comes. Y comienza a preguntarse, ¿cómo le voy a hacer de aquí adelante? And you start to worry, what am I going to do from this day forward? Y nos comenzamos a preocupar tanto And we start to worry so much. que comenzamos a perder la salud And we start to lose our health y muchas otras cosas. and many other Y things. eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a confiar en Él. And that's what God wants us, for us to trust in Him. Que nosotros aprendamos a depender cada día de Él. He wants us to depend on Him every day Porque Él tiene promesas para nuestras vidas. because He has promises for our Y lives. cuando nosotros estamos preocupados, And when we are worried, no podemos experimentar las promesas de Dios. then you cannot experiment the promises of God. Así que aprendamos a depender de Dios. So we need to learn to depend of God. Y Jesús les dijo a sus discípulos, And Jesus told His disciples, buscad a Dios por encima de todas las He cosas says, search for God above all y things, todo lo demás vendrá. and everything else will come. ¿Sabe lo que significa eso? Do you know what this means? Eso significa que nosotros debemos de depender de Dios That means that we need to depend on y God. todas las cosas van a ser añadidas. And all of the things will Las come. promesas de Dios van a aparecer en nuestra The vida. promises of God will appear Si in our Dios nos life. ha prometido bendecirnos, If God has promised to bless que abrirnos us, las ventanas de los cielos, to open the heavens, Dios lo va a hacer. God will do Pero that. ¿qué tenemos que hacer nosotros? But what do we need to do? Diga conmigo, adiós la preocupación. Come on, say goodbye to my Fuera la worries. preocupación. Goodbye to my Dígale a su worries. vecino, no te quiero ver preocupada nunca más de aquí en Come on, adelante. tell your neighbor, I don't want to see you worried from this Porque day forward. tenemos una promesa de Dios Because we have a promise of God que Dios nos va a bendecir that God will bless y que us no debemos de preocupar and that we should not si worry dependemos de Él. if we trust in Dios tiene Him. bendiciones poderosas para nuestras He has vidas, incredible blessings for our pero no lives. debemos de But preocuparnos we should not worry porque la preocupación because the worry hace que la promesa makes the promise no se cumpla en nuestra vida. does not become true in your life. La preocupación The worry nos enferma, makes us ill, nos llevan las promesas lejos de nosotros, takes the promises of God and separate it from us. pero cuando nosotros confiamos en Dios, But when we trust in the Lord, lo tenemos todo, then we have it all. porque Dios tiene todo para nosotros, Because God has everything tiene for us. todo para nuestras vidas. He has everything for our lives. Pero usted no ve a veces las promesas. But sometimes you don't see the ¿Por qué? promises. Why? ¿Por qué razón no vemos las promesas? Why don't we see the promises? Porque estamos demasiado preocupados. Because we are so worried. Esa es la verdad. That is the truth. Esa es la neta verdad, como decimos allá en That el is sur. the truth. No vemos las promesas de Dios porque estamos preocupados por todo. We do not see the promises of God because we are worried about everything. Y hay preocupaciones que nosotros ni sabemos cómo o por qué estamos preocupados. And sometimes we worry about things that we don't even know why. La preocupación To be able to worry, lo que hace es quitarnos las fuerzas. it takes away our strength. Una persona preocupada A person that's always worried, no tiene ánimo, they do not have the strength, no tiene deseos de hacer las cosas, they do not have the desire to do está anything. debilitada. They are weak. La preocupación The worries no nos lleva a ningún lugar does not take us anywhere. o no nos lleva a algo bueno, pues. Or in other words, they don't take us to anything that's
good. ¿Sabe cuando usted está preocupada You know, when you are worried o preocupado? or when you are worried, Lo primero que tiene que hacer the first thing that you need to do es meditar en la palabra de Dios. is that you need to meditate in the Word of Cuando God. a usted le llegue una preocupación, When a worry comes to you, agarre la Biblia go ahead and grab hold y of the comienza a leer Word la Biblia. and start to read the Y Word. ahí el Espíritu Santo And there the Holy le va a Spirit comenzar a hablar a su corazón. will start to speak to your Y heart. le va a comenzar a decir esas palabras: no te preocupes, tú eres mi hijo, mi And it's hija. going to start to say, don't worry, you are my son, you are my daughter. Yo tengo muchas cosas para ti. He's going to say, I have many things for you. Entréguele las preocupaciones a Dios. Give your worries to the Lord Dígale: Señor, ahí están esas and say, preocupaciones Lord, here are my que me worries quitan la salud, that take my health away, que me quitan la vida. that take my life away. Yo he aprendido a mis años I've learned at the age that I'm at a no preocuparme tanto. that I don't worry that much. Yo he aprendido, hermanos. Una de las cosas que yo he estado aprendiendo I've learned, one of the things I'm learning, es a entregarle las cosas a Dios. to be able to give the things to the Lord. Yo digo: Señor, encárgate de esto. I say, Lord, you take care of this. Toma control de esta situación. And I say, Lord, take control of this situation. ¿Cuál ha sido el resultado? And what has been the result? Me he sentido bien. I have felt good. De salud, I felt good in my health, en todas mis áreas. in every area of my En mi life, área espiritual. and my spiritual life. Porque si yo me preocupara, Because if I worry, usted tuviera un pastor canoso, you would have a pastor that would have a lot of con gray el hair, cabello blanco, with my hair very white. ahí sentado y dormido. And you would be there sitting, sleeping. Pero he dicho: Señor, encarga de cualquier situación. Mire, el Señor se encarga de cualquier detalle, por más mínimo que sea. And I said, Lord, take care of this and this. And He takes care of every detail. Y he visto los resultados. And I have seen the results. Pero no me preocupo. But I don't worry. Aparte que yo encuentro lo que Jesús está diciendo acá. Besides the point, I find here what Jesus is telling us. No te afanes por nada. Do not become worried for anything. Yo escucho hablar gente que dice: no, si yo no estoy preocupado, no estoy bien, no me siento bien. And people say, I'm not worried, I just don't feel good. ¿A usted le gustaría estar preocupado todo el tiempo, corriendo para acá, para allá y por todos lados? Would you like to be worried constantly and be running here or there? Creo que no. I don't think you would like that. ¿Y entonces por qué se preocupa? So then why do you worry? Porque a veces pasa de esa manera. Why do you live your life that way? Pero hoy estamos aprendiendo algo But today we are learning one thing. que no es que lo descubrimos y nos vino allá, no, está ahí en la palabra de It Dios. is not something that we discovered all of a sudden. No, it's there in the Word. Para poder obtener las promesas, So we can obtain the promises. debemos de sacar nuestras preocupaciones de nuestro corazón. We need to take out the worry from our heart, Porque las preocupaciones no producen nada bueno. because worries do not produce anything that's good. Es más, la preocupación Furthermore, worries, es familiar del temor. it is a family with Cerquita del fear, temor. very near with Una persona fear. preocupada, A person that's worried, lo que está diciendo what they are saying es que is, tiene temor. I have fear. La preocupación The worry, es la autopista it is the highway que no nos lleva a ningún lugar. that doesn't take us anywhere. Así que Jesús nos dice: no te preocupéis, So Jesus is telling us, do not worry. no estés afanoso, He says, do not be distressed, porque Jesús because Jesus vino a darnos vida came to give us life y vino a darnos vida en abundancia. and came to give us life in Entonces, abundance. si Jesús ha venido a darnos la vida en abundancia, So if God has given us life in abundance, ¿por qué debemos de estar preocupados? then why should we worry? Entréguele todas esas preocupaciones a Dios. Give all those worries Y to si the usted vino Lord. preocupado en esta tarde, And there you're here this afternoon and you're diga, worried. diga conmigo: Señor, Come on, say it with me, te Lord, entrego mi preocupación, I give you my te worries. entrego mis problemas, I give you my problems. encárgate de ellos. Lord, take care of them. Y si usted lo dice con fe, And if you said it with faith y usted lo dice con confianza, and you say it with trusting in the Lord, créame que usted va a pasar la vida tranquila. then believe me, your life is going to be at peace. De lo contrario, hermano, lo vamos a ver con el cabello de otro color. No es que solo ha pintado, sino que le aparece On the contrary, if this doesn't happen, we'll see you with your hair a different color. con mucho más años de lo que no tiene We'll see you age much faster than what you're supposed to, y muchas otras cosas más. and many other
things. La mayor causa de enfermedades como la diabetes vienen de las preocupaciones. Most of the sickness, such as diabetes, comes because of worrying too much. La mayoría The majority of them, de enfermedades of the sickness, vienen por esas preocupaciones. they come because of all the worry. Pero no debemos de estar llevando ese tipo de vida But we should not be living that type of sin life, preocupaciones, ya no, hermano. just without worrying. Y No more. ahí tenemos el consejo que Jesús nos da en Mateo 6. We have there the advice that the Lord gives us in Matthew Y él dice, 6. si Él alimenta a los pájaros, He says, if he feeds the birds, también lo hará por ti. then he will also feed you. Te va a ayudar, He will help te va a you. alimentar. He will feed you. Que muchas otras cosas no va a hacer por nosotros. Many other things that the Lord will do for us. Así que hoy en esta tarde So this afternoon, yo te quiero pedir, I want to ask you, si estás preocupado, preocupada, if you're worried, entrégale las preocupaciones a Dios, give your worries to the Lord, que Él se va a hacer cargo de ellas. that he will take care of them. Él va a tomar control de esas preocupaciones He will take control of those worries, y vas a alcanzar las promesas de Dios and you will reach the promises to con God paciencia, with patience, con perseverancia with y perseverance, con fe. and with faith. Eso es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 6. That's what Hebrews says, chapter 6. Que ellos alcanzaron las promesas de Dios. That they were able to reach the promises Hablando de of esos God. hombres como Abraham. Talking about those men such as Abraham. Alcanzaron las promesas de Dios con paciencia They went forth and grabbed hold of the promises with y con patience, fe. with faith. ¿Sabe? Cuando una persona está preocupada, You know, when the person is worried, no hay paciencia. there is no patience. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí en Hebreos. And that's what the word is saying here in the book of Si Hebrews. quieres alcanzar las promesas y la herencia de Dios y las bendiciones de Dios, If you want to reach the promises of God, pon paciencia a tu vida then you need to put patience in your life. y vas a alcanzar todas esas cosas. And you will reach all those things. ¿Por qué no alcanzamos las promesas de Dios? Why don't we reach the promises of God? Porque vivimos preocupados por todo, Because we worry about everything. por todo. Y las promesas ahí están. We worry about everything, and there are the promises. Pero la preocupación hace que no las obtengamos. And the worries doesn't allow us to reach his promises. Yo quiero terminar con esto hoy. And I want to finish with this today. Y hoy utilizo frases muy cortas para terminar mis sermones. And today I'm going to use short phrases to finish my sermons. Si quieres las promesas de Dios en tu vida, If you want the promises of God in your life, no te sigas preocupando. don't continue to worry. No te sigas afanando. Don't continue to become distressed. Y tú dices, pastor, usted lo dice. No, ahí está en la Biblia. ¿no? You say, Pastor, you're saying this. No, it's written in the Word. No os afanéis por nada. Don't worry about anything. No te preocupéis por nada. Don't worry about anything. Dios hará mucho más God will do much more de lo que hace por los pajarillos. for what He does for the birds. Si no tienes que comer, Él te va a alimentar. If you don't have what to eat, don't worry. He will feed you. Si no tienes que vestir, Él te va a dar para que te vistas. If you don't have anything to clothe Esas yourself son las with, He will promesas de give. Dios. Those are the promises of God. Esas son las promesas de Dios. Those are His promises. Amén. Amen.